हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, यह अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं। वत्तीन इंजीर, वज़ैतून, हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब हम अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तस्वर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ نسبت اہل بیت سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہوا ہے، اور اہل بیت کی نسبت سے ہمیں ایک موتی ملا ہوا ہے۔ قربان جائیں ان ہستیوں پہ جن کا نام لے کے دہن میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک نسبت ہے، ایک تحفہ ہے، وہ ہے تسبیحات فاطمہ۔ اگر آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں، جتنی تھکان ہے، جتنی تکلیف ہے، آپ کے اوپر جتنا بوجھ ہے، آپ ذہنی تھکے ہوئے ہیں، آپ جسمانی تھکے ہوئے ہیں، آپ کے انگ انگ میں درد ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی نشے کی گولی، یعنی نیند کی گولی یا درد کی گولی، کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کہتے ہیں استعمال میں ہو، آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دوائے، یا چاہتے ہیں کہ ایسا بند تاریک کمرہ ہو میں سو جاؤں، یا ایسا نرم بستر ہو جس میں مجھے راحت ملے، یہ ساری چیزیں آپ چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں مجھے کوئی دوائے، مجھے کوئی تیل کی مالش کرے، یا کوئی ایسی مشین ہو جس کے اندر چلا جاؤں اور وہ مشین میرے جسم کو دبائے، میرے حصوں کو دبائے۔ یہ چاہت اس وقت ہوتی ہے جب انسان ذہنی یا جسمانی تھکا ہوا ہو۔ ایک موتی ملا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے، وہ موتی ملا ہے مجھے، آپ کو، اس کا نام ہے تسبیحات فاطمہ۔ نسبت آل رسول کی برکت سے، حضور کے گھرانے کی نسبت کی برکت سے یہ موتی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ اب صرف سیکنڈ گنیے گا، منٹ نہ گنیے گا کہ آپ کو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اور ایسے کر کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر دیں، اور ورنہ ایسے جسم پہ پھونک بھی سکتے ہیں، جسم پہ یہ سوتے وقت کر لیں، ورنہ جس وقت آپ آرام کرنا چاہیں، آپ ٹیک لگانا چاہیں، اپنے جسم کو سکون دینا چاہیں، اپنی طبیعت کو راحت دینا چاہیں، اپنے جسم کے اندر کو سکون اور راحت کی کیفیت پیدا کرنا چاہیں، تو آپ تسبیحات فاطمہ اپنے اوپر دم کریں، اور تسبیحات فاطمہ جو ہے اس کو دن رات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بہت عجب چیز ہے، موجودہ سائنسی دوڑ اور سائنسی زندگی جس میں نہ صبح نہ شام کوئی خبر نہیں، اور صبح شام ایک دوڑی دوڑ ہے، ایک بھاگی بھاگ ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں کہ انسان کب فارغ ہوگا، کس لمحے انسان کو فرصت ملے گی، اور کس لمحے انسان جو ہے وہ ایسے محسوس کرے گا کہ اب میں مطمئن ہوں، میرے ذمہ کوئی کام نہیں۔ تو کام ہی کام ہے، مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ جس طرح سائنس تیز ہے، انسان بھی ایسے ہو گیا۔ ایسی زندگی ان حضرات کو ادراک تھا، احساس تھا کہ ایک وقت آئے گا انسانیت پہ ایسی زندگی آئے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیٹی کو یہ چیز عطا فرمائی، اور انہوں نے کی۔ ہمیں ابا حضور، جسم تھک جاتا ہے چکی پانی بھرنے، گھر کی خدمت کرنے، اور فلاں خدمت کرنے، اور مجھے کوئی خادم عطا فرمائے، تو فرمایا یہ تحفہ دے دیا۔ خادم عطا کرتے، عمر اس کی کوئی 60 70 سال 80 سال ہو جاتی، تو خادم تو چلا جاتا، پر یہ تحفہ تو صدیوں سے انسانیت کے لیے خیر بن کے، راحت بن کے اور سکون بن کے، اور یہ تحفہ صدیوں سے انسانیت کے لیے خیر و برکت بن کے، ایسا گمان اور خیال سے بالا تر۔
ये यानी जिस्म का, टूटे जिस्म का इलाज है, टूटे दिल का इलाज है, टूटे दिमाग का इलाज है, टूटी सोचों का इलाज है, टूटे जज्बों का इलाज है ये तस्बीहात फातिमा। अजब इलाज है, अजब इलाज है। तादाद हमेशा यही रहेगी, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। ये टूटे जिस्म, टूटे दर्दों और जिस्मों और दुखों का इलाज है, और यह गमों का मरहम है, और सुकून है, और चैन है, और राहत है। ये इन हस्तियों की निस्बत से हमें यह तोहफा मिला है, इन हस्तियों की निस्बत से हमें यह मोती मिला है, इन हस्तियों की निस्बत से हमें यह दर्द का मरहम मिला है, और सुकून मिला है, और चैन मिला है। इसको कभी फरामोश ना करें, इसको ज़िंदगी में कभी फरामोश ना करें। यह ज़िंदगी में आपके लिए, मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज़ तोहफा, बहुत हैरत अंगेज़ लाजवाब नेमत है। ज़िंदगी में चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, राहत चाहते हैं, खैर चाहते हैं और बरकत चाहते हैं, फिर सब चीज़ें भूल जाएं। इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा बना लें, और ये वजीफ़ा फिर आपको सारी दवाइयाँ, सारी गोलियाँ, सारे मरहम, सारे दबाने वाले इंसान या दबाने वाली मशीनें आपको भुलवा देंगी। ये हमारे ऊपर एहसानात हैं इन हस्तियों के, हुजूर के घराने के एहसानात हैं। वो एहसानात अमाल की शक्ल में हैं, खैर पहुँचाने की शक्ल में हैं। उनके तस्करे यही हैं कि उनकी खैरें इंसानियत तक फैलाएं। यही उनके तस्करे हैं, यही उनके लिए खैरें हैं, हमारे लिए खैरें हैं जो उन्होंने अता की हैं। इंशाल्लाह ज़रूर तवज्जो करेंगे, मैं भी, आप भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।